زبور کی کتاب 113 زبور، اس کی پہلی سے 9 آیات ہیں، لیکن میں ابھی ٹائم کم ہے، صرف 1-2 آیتیں پڑھوں گا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کو میں سلائیڈز بھیجوں گا تو اس میں پوری 9 آیات ہوں گی. تو میں چند آیتیں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے. لکھا ہے، اے خداوند، اے خدا کے بندو، خدا کی حمد کرو. آپ خدا کے بندے ہیں، اس کے لوگ ہیں. اے خدا کے بندو، خدا کی حمد کرو، اس کی ستائش کرو، خدا کے نام کی مدح سرائی کرو. خداوند کے نام کی ستائش اب اور ابد تک ہو. اور آگے لکھا ہے، یہ میری آرزو ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے بولیں کہ اے خدا کے بندو، اے خدا کے بندو، خدا کی حمد کرو. خدا کی حمد کرو. اور آگے لکھیں، یہ میری آرزو ہے. یہ میری آرزو ہے. آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ستائش کیا ہے، پریز کیا ہے. میرا عنوان ہے ستائش میں قوت. تو یہ میں بیان کروں گا، اور یہ زبور جو ہے داؤد نبی کا زبور ہے، اور اس میں اس نے بار بار کہا ہے اس کی مدح سرائی کرو، اس کی حمد کرو، اس کی ستائش کرو، اور اس کی تعریف کرو، تمجید کرو. تو پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ستائش کے لیے جو مترادف الفاظ ہیں کیا ہیں، سملر ورڈز. وہ ہے تعریف، حمد، تمجید، ثنا. حمد و ثنا اکٹھا بھی آ جاتا ہے، اور پھر ستوتی، پھر مدح سرائی. یہ سارے لفظ جو ہیں یہ پریز کے لیے ہیں، ستائش کے لیے ہیں. اور ستائش جو ہے لفظ، اس کے جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میں، اس کے معنی ہے کسی شخص، کسی چیز یا کسی واقعہ کے لیے تعریفی الفاظ بولنا، لکھنا یا گا کر اظہار کرنا. میں نے تعریف جو بیان کی ہے پھر سن لیں. اب سن رہے ہیں؟ جو سن رہے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ستائش کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے بارے میں اس کی اچھائی کے الفاظ لکھنا، بولنا، گانا. ستائش کے یہ معنی ہے. آپ کو پتہ چل گیا؟ تو ستائش صرف گانا نہیں ہے، صرف گیت لکھ لینا نہیں ہے، گا لینا نہیں ہے، بولنا بھی ہے. مثال کے طور پر ابھی میں بولنے لگا ہوں، یہ میں ستائش کر رہا ہوں. اے خداوند، تو قادر مطلق ہے، تو جلالی ہے، میں تیری ستائش کرتا ہوں. کیا میں نے یہ گا کے گایا؟ بولیے، میں نے ستائش کیا کہ نہیں کی؟ بولے Yes. کیا میں نے گا کے کی ہے؟ No. نہیں. اس کا مطلب گا کے کریں تب بھی اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے. بول کے کریں پھر بھی. لکھ کے کسی کو آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں، خداوند بھلا ہے، اس کی شفت کا ابدی ہے. یا آپ کسی بھی طریقے سے جب کسی کی خوبی کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے تعریف، مدح سرائی. لیکن ہم کسی کی اور کی کیوں کریں؟ ویسے آپ کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں. جیسے آشر، تھینک یو، آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ. آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن میں آج بات کر رہا ہوں خدا کی ستائش، خدا کی حمد، خدا کی مدح سرائی، اس کی حمد و ثنا. اور ازرو بائبل جو ستائش کے معنی ہیں وہ یہ ہیں خدا کی عزت و احترام اور اس کی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرنا کسی بھی طریقے سے. میں نے کیا کہا؟ خدا کی عزت، خدا کی محبت اور خدا کی شکر گزاری اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا اظہار کرنا، یہ ستائش ہے. پتہ چل گیا آپ کو؟ آپ کو پتہ چل گیا سارا؟ What is praise؟ ہاں، اونچی آواز میں کہیں، خدا کی حمد کرنا، ستائش کرنا. گریک میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے پیپینس، اور ہیبرو میں ہے شیوخ. اور ستائش میں قوت ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، لیکن میں آگے جا کے اس کی پاور آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے دیکھتے ہیں ستائش کیوں کریں.
آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر میں کہوں خداوند کی ستائش کریں تو اگر آپ سے پوچھوں کہ کیوں کریں تو وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ میں بیان کرتا ہوں. یسایہ کی کتاب 43واں باب اس کی 21ویں آیت، یسایہ 43:21 لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ کیوں کریں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہی حمد کے لیے ہے. خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ بولیے. خدا نے بنایا ہی حمد کے لیے ہے. اچھا، خدا نے ہمیں حمد کے لیے بنایا ہے، ستائش کے لیے بنایا ہے، تمجید کے لیے بنایا ہے. زمین پہ ہم گواہی دیتے ہیں، آسمان پہ جب جائیں گے وہاں گواہی کس کو سنائیں گے؟ گواہی نہیں ہوگی. زمین پہ ہم منادی کرتے ہیں توبہ کر لو، آسمان پہ کس کو کہیں گے توبہ کر لو؟ تو آسمان پہ ستائش ہی ہوگی، آسمان پہ صرف حمد و ثنا ہی ہوگی. وہاں آپ اگر دیکھیں مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے 7ویں باب میں، وہاں سب اہل زبان، سب اہل لغت صرف ستائش کرتے، کہتے ہیں حمد، تمجید، پرستش اور حشمت ہمارے خداوند کی ہے. بولے ہلیلویا. تو جو کام آسمان میں کرنا ہے وہ زمین پہ اس کی پریکٹس کریں. آپ کو پتہ چل گیا؟ زمین پر اپنے کلام نہیں سنانا، زمین پہ منادی نہیں ہونی، زمین پہ گواہی بھی نہیں سنانی. پریکٹس کس کی کرنی ہے آپ نے؟ حمد کی. ہاں اگر آپ گا سکتے ہیں تو گا کے کریں، اور اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے اور آپ کا گلا خراب ہے، آپ گا نہیں سکتے، آپ مل کے نہیں گا سکتے، تو بول کے اس کی ستائش کریں، جیسے میں نے آپ کو ایک ستائش کر کے بتائی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اچھا میں کہتا کیوں کریں؟ آپ جواب دیجئے اس آیت کو دیکھ کے. کیوں کریں؟ ہلو بولیے. کیوں کریں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے، اپنی ستائش کے لیے بنایا ہے، اپنی تمجید کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے دوسرے لفظوں میں ہمارے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے لیے، ایمانداروں کی بات نہیں کر رہا. لیکن یسایہ نے تو لکھا ہے، جب اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو، اسرائیل کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری ستائش کریں، میری حمد کریں. تو پھر ایماندار ہم بھی اسرائیلی ہیں، اصلی ہم اصلی یہودی ہیں، اصلی ایماندار ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کو ہم مانتے ہیں. یسوع مسیح یہودی تھا اور یسوع مسیح کے ہم پرچاری ہیں، اس کے پرستش کرنے والے ہیں. لہٰذا خدا نے ہمیں اسرائیل کو بنایا ہے. کس لیے بنایا؟ آپ بولیں. تاکہ، بولیے بھائی، تاکہ اس کی حمد کریں. تو پھر دیکھیے ذرا زبور کی کتاب، اس کا 33 زبور اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے. چلے پہلے یہ پڑھ لیں. پطرس کا خط، اس کا 2 باب 9ویں آیت لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. آپ لوگ خدا کی خاص ملکیت ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ کس لیے ہے؟ کس لیے ہم اس کے خاص لوگ ہیں؟ کس لیے ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے؟ کس لیے ہم مقدس قوم ہیں؟ کس لیے ہم خاص امت ہے؟ کیوں؟ تاکہ، پڑھیے سب، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. تاکہ اس کی خوبیاں. تو یہ خوبیاں کیسے ظاہر کریں گے آپ؟ بول کے. اے خداوند تیری خوبی یہ ہے کہ تو نیکوں اور بدوں میں میਂہ برساتا ہے. اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اے خدا تیری خوبی یہ ہے کہ تو گنہگار کو نجات دینے کے لیے اپنے بیٹے کو تو نے قربان کر دیا ہے. اے خدا تیری خوبی یہ ہے کہ تو تمام جانداروں کو آسودہ کرتا ہے، سب میں میںہ برساتا ہے، غریبوں، امیروں، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھتا ہے. خدا کی خوبیاں بیان کریں. آپ کیا ہیں؟ سامنے رکھیے. ہلو، آپ کیا ہیں؟ ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص امت ہے. کس لیے؟ بولیے بھائی، کس لیے؟ تاکہ خدا کی خوبیاں بیان کریں. یہ ہے تمجید، یہ ہے ستائش کہ ہم اس کی خوبیاں بیان کریں. اگر آپ خدا کی جو خوبیاں ہیں، آپ کہیے خدا کو تو پہلے ہی پتا کہ وہ پاک ہے، وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے. اے خدا تو قدوس ہے،
اے خدا تو پاک ہے, تیرا ثانی کوئی نہیں, دنیا میں تیرے جیسا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ میں حمد کر رہا ہوں, یہ میں ستائش کر رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ خدا کو آپ بتا رہے ہیں, اسے تو پہلے ہی پتا ہے. جی اسے پتا ہے, ہمارے منہ سے وہ سننا چاہتا ہے, اس کی خوبیاں بیان کریں. بولے ہاللیلویا. اور اب زبور 33 کی پہلی آئے, اور میں چاہوں گا کہ سب پڑھیں. اے صادقو, صادق کا مطلب ایماندار ہو, اے صادقو خداوند میں شادمان رہو. اور آگے کیا لکھا ہے؟ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. کتنے ہیں راست باز ہیں؟ جو نہیں ہے وہ نہ کھڑے, ہاتھ کھڑا کریں. جو راست باز ہیں ہاتھ کھڑا کریں, راست باز ہاتھ کھڑا کریں. تو حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے, یعنی راست بازوں کا کام ہے حمد کرنا. گناہگار کیا جانے, وہ کہتے ہیں کہ اندھا کیا جانے بسنت کی بہار. ایک گناہگار ہے جس نے نجات ہی نہیں پائی, جس کے گناہ ہی نہیں بخشی گئے, وہ کیسے کہے گا مکتی دلائی یسوع نام؟ پھر تو وہ جھوٹی پرستش ہے. وہ کیسے کہے گا جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا؟ کیونکہ اس کا جیون بدلا ہی نہیں ہے. آپ کا جیون بدلا ہے, آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ راست باز ہیں, اس لیے حمد آپ کی بنتی ہے, آپ نے حمد کرنی ہے. کیسے کرنی ہے مجھے بتائیے جی, کیسے کرنی؟ میں نے 2-3-4 باتیں بتائی تھی. کیسے؟ ہاں تعریف کر, یعنی بول کر, ٹھیک ہے, بول کر. نمبر 2 لکھ کر, آپ میسج کر سکتے ہیں. نمبر یا گیت لکھ سکتے ہیں. نمبر 3 گا کر, اور نمبر 4 اور بھی بول دیں ناچ کر. تو یہ آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے. تو ہمیں خدا نے یہ راست بازوں کا کام ہے حمد کرنا, ستائش کرنا. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو گیت نہیں گا سکتے وہ پریشان نہ ہو, آپ گا کے نہیں بول کے بھی کر سکتے ہیں. آپ گیت کی کتاب اپنے ہاتھ میں لیں, اگر پڑھے ہیں اس میں سے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ دیں, اور پڑھ کے دل سے ایک ایک لفظ وہ اپنے جو منہ سے نکلے دل سے نکلے, یہ اس کی ستائش ہے. تو ایماندار کس طرح, اب سوال ہے کیسے پرستش کریں؟ نمبر 1 ہاتھ اٹھا کر. اپنے ہاتھ اٹھائیں, اپنے ہاتھ اٹھائیں, کہیں ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خداوند تو پاک ہے, خداوند تو قدوس ہے, تو نجات دیتا ہے, تو بیماریوں سے شفا دیتا ہے, تو پاک ہے, تو گناہ معاف کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاتھ اٹھا کر. نمبر 1 ہاتھ اٹھا کر. حوالہ صرف بولوں گا, سلائیڈز میں آپ کو تصویریں مل جائیں گی. 134 زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے. پھر گیت گا کر, گیت گا کر, رب کی ہووے ثنا ہمیشہ, رب کی ہووے ثنا, گا کر ہاللیلویا بولیے, ہاللیلویا. اور اس کے لیے حوالہ ہے زبور 96 کی پہلی دوسری آیت. پھر بول کر اظہار کرنا. پڑھیے زبور 138 کی پہلی آیت, سامز 138 پہلی آیت. یہاں کیا لکھا ہے؟ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. بولیے کیا لکھا ہے؟ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا, معبودوں کے سامنے, معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. اے مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو دوسرے معبود ہیں ان کے سامنے بھی میں کھڑا ہو کہوں گا کہ تو مردہ ہے, میرا رب زندہ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. معبودوں کے سامنے. چلے ایسا کریں, غیروں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. صرف چرچ میں نہیں, چرچ میں نہیں, باہر آپ کھڑے ہیں کسی غیر مسیحی کے پاس, آپ اس وقت بھی مدح سرائی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کہیں بھائی ہماری بائبل کے مطابق خداوند جو ہے ہمارا بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے, اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے, وہ یہوہ خدا ہے, وہ رافع ہے, وہ شالیم ہے, وہ قدرت والا خدا ہے, الیلیون ہے. آپ کھڑے ہو کر خدا کی خوبیاں غیر مسیحی کو بتائیے. بولے ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ ہلو, سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آ رہی وہ اپنا ہاتھ اونچا کرے. سب کو آ رہی ہے؟ تو پھر گا کر اور اپنے الفاظ کے ساتھ, اور جیسے کہ یہاں لکھا ہے میں بیان کروں گا, تیرا شکر کروں گا, معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. اگر میں امریکہ میں تھا, کافی سال ہوئے, ایک کسی شخص نے میری کسی خاص بندے سے میٹنگ کروائی, تو جیسے وہ بندہ ملا اس نے کہا بزنس میں مجھے
चेक देना पसंद है कारोबार के लिए, लेकिन जब खादम मिलता है मुझे चेक देना पसंद है खुदा की खिदमत के लिए। उसने फौरन 500 का चेक लिखा। पहली मुलाकात सड़क में खड़े थे और उसने कहा यह मेरी तरफ से हदिया है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, सड़क पे एक कोने पे खड़े होके वो नाचने लगा, कह खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं तेरे लोगों की हिम्मत, सचमुच नाचने लगा लिटरली। और वो लाखों पति करोड़ों पति शख्स था जो ऐसे चेक बांटता फिर रहा है खुदा के खादमों के लिए। तो लोग जो अमीर हो जाए तो उनको तो शर्म महसूस होती है कि लोग की कहणगे। वो नाच रहा था सड़क के ऊपर, नाच के बड़ा सुराई, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ज़बूर 149 की 3री आयत में लिखा है नाचते हुए उसके नाम की सताइश करो। आगे लिखा है, वो मेरे ख्याल ये वाला है शायद, हाँ जी, नाचते हुए उसकी मदा सराई करो। क्या लिखा है? नाचते हुए उसकी मदा सराई करो, सताइश करो। वो दफ और सतार पर उसकी मदा सराई करें। दफ और सतार, दफ झंझरी खंजरी उस पे, सतार पे, दास्तारा हमारा साज, तालियां उस पे सताइश करें, कांगों पे सताइश करें। ये ऑर्गन है, ये बाजा है, और साज खुदावंद करें हमारे पास हो, उसकी सताइश करें। हमारे मुंह से सिर्फ उसकी हम निकलनी चाहिए। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हमें खल की इसीलिए किया है। बोले हालेलुया। तो आज वादा करें कि आप उसकी मदा सराई करेंगे। बहुत से लोग चर्च में लेट आते हैं, वजह क्या है? वो कहते हैं कलाम के टाइम चले जाएंगे। पहला हिस्सा तो आपके लिए हम्द करना, ये आपका मकसद ही यही है, आपकी जिंदगी का मकसद ये है। कलाम सुनना अगले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपने आना है, वक्त पे आना है, उसकी सताइश शुरू करनी है, उसकी मदा सराई करनी है, उसकी हम्द करनी है। इससे खुदावंद खुश होता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और फिर इफिसियों 5वें बाब की 19वीं आयत में क्या लिखा है? आज आपने वादा करके जाना है, हम चर्च से लेट नहीं होंगे और चर्च में एंटर होते ही उसकी मदा सराई करेंगे। क्या लिखा है इन बातों? अच्छा, आसमान पर मुकद्दस, चलो स्लाइड नहीं है, इफिसियों 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है आसमान पर बाहम मिलकर उसकी प्रस्तुति करें। ए आसमान वालों, आप जो आसमान वाले हैं, ए मुकद्दसो, बाहम मिलकर, इकट्ठे मिलकर उसकी प्रस्तुति करें। एक और तरीका, इकट्ठे मिलकर, अकेले भी आप घर में कर सकते हैं। अकेले घर में घुटने टेके, अपने हाथ ऊंचे करें, या चल फिर के, मैं तो ज्यादा चल फिर के करता हूं, चल फिर के हालेलुया हालेलुया रबा रबा शांदा ओ याला रबा रसांदा। आप चल फिर के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, घुटने टेक के कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, जैसे आपको आजादी हो। लेट के बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर भी, कई लोग कहते हैं बिस्तर के ऊपर, जी आप बिस्तर के ऊपर भी उसकी सताइश कर सकते हैं। और अगर एक बात बताऊं, अगर आप वॉशरूम में हैं फिर क्या होगा? आपके ख्याल में वो गंदा है, अगर वहां आपको एक चोट लग जाती है, वहीं भी आप वॉशरूम में गिर जाते हैं, तो क्या कहेंगे? खुदावंद बचा, पहुंच स्लिप हो जाता है। आप जहां भी हैं उसकी हम कर सकते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। और फिर एक और बात, जैसे मैंने पहले कहा, आसमान पे सिर्फ मदा सराई होगी, आसमान पे सिर्फ स्तुति गाएंगे। ये बच्चे को चुप कराएं। आसमान पर सिर्फ स्तुति गाएंगे, सिर्फ सताइश करेंगे। तो मैंने कहा जमीन पे उसके प्रैक्टिस करें। आइए जरा आसमान का नक्शा आपको दिखाते हैं। मुकाशवा की किताब 7वां बाब, उसकी 9वीं से 10वीं आयत। ये यूहन्ना आरिफ जो है मुकाशवा लिखने वाला, उसने एक रोया देखी, आसमान देखा, और वो कहता है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्लाकर, बड़ी आवाज, ऊंची आवाज,
बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। आप जरा फुल वॉल्यूम में आपने सिर्फ हालेलुया कहना है, उसमें सब बातों का निचोड़ आ जाता है। ऊंची, जितनी ऊंची बोल सकते हैं। यस, 1 2 3 हालेलुया, और ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। यानी कि चिल्ला चिल्ला कर आसमान पे परस्तिश होती है। यहां मश्क किया करें, जमीन पे चिल्ला चिल्ला के उसकी मदासराई के, गला फाड़ कर उसकी परस्तिश किया करें, उसकी हम किया करें, उसकी सताइश किया करें। आसमान पे ऐसा ही होता है। अब अगला नंबर है कि क्यों करें। वो तो मैंने बताया था, क्योंकि हम बनाए इसीलिए गए हैं। लेकिन अब एक और बात बता रहा हूं, क्यों करें। इसलिए करें क्योंकि सताइश के दौरान खुदा अपने लोगों को कलाम के लिए तैयार करता है। हेलो, आपने देखा कि कलाम से पहले हमदो सना होती है। किस लिए होती है? क्योंकि सताइश में जब हम खुदावंद को जलाल दे रहे होते हैं, खुदा अपने लोगों को कलाम के लिए तैयार कर रहा होता है। आपको समझ आ गई? तो कलाम की तैयारी के लिए हम हमदो सना करते हैं, और फिर सताइश से हमारे दिल शादमान हो जाते हैं। अगर आप सुबह उठे और गीत गाएं, सुबह उठे और बगैर गीत के बोल के उसकी तारीफ करें, सताइश करें, यकीन जाने सारा दिन आप खुश रहेंगे। आपका चेहरा चमक रहा होगा, आपके चेहरे पे जलाल होगा। और सताइश हमारे दिल को शाद करती है, हमारी रूह को मुनव्वर करती है। और एक आखिरी नहीं, एक और बात, सताइश से खुदा खुश होता है। क्या खुदा को खुश करना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, खुदा को खुश करना चाहते हैं? तो उसकी सताइश करें। फर्ज करें भाई एल्बर्ट किसी खिड़की के पास से गुजर रहे हैं, घर के पास से, इनके वाकिफकार हैं वो घर वाले, ये उनके घर के पास से गुजर रहे हैं और अंदर से इनको आवाज आती है अपना नाम एल्बर्ट, तो एकदम खड़े हो जाएंगे। क्या ख्याल है? क्या वो मेरा नाम? और फिर अगला लफ्ज कहेंगे, यार भाई एल्बर्ट बड़े अच्छे हैं यार, चर्च में सबसे पहले आते हैं, पहले वो बाहर बैठ के सिक्योरिटी करते थे, पीछे बैठते थे, अब भी वो दुआ में बड़ा वक्त सर्व करते हैं, बड़े अच्छे हैं, वैसे भी हैंडसम है और बड़े खूबसूरत हैं। और वो तारीफ कर रहे हैं। और भाई एल्बर्ट साहब जो है ना, जैसे जैसे उनका नाम बोला जा रहा है वैसे वैसे और कान लगा के सुन रहे हैं। और फिर क्या होगा? जब वो उन्हें मिलेंगे तो इनके अंदर उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि यार ये मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी परस्तिश करते हैं। खुदा तो मौजूद है, हालेलुया, वो यहाँ हाजिर है, उसकी हुजूरी में उसकी परस्तिश करें। जिसे कहते हैं परस्तिश से, सताइश से खुदा के कान खड़े होते हैं, खुदा खुश हो जाता है। खुदा को खुश, कितने हैं जो खुदा को खुश करना चाहते हैं? आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो फिर पढ़िए ज़बूर 69 की 30वीं और 31वीं आयत। यानी क्या? मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा। कैसे? मैं गीत गाकर। तो कई लोग तो गीत का हिस्सा गुजार के आते हैं चर्च में, उन्होंने टाइम रखा होता है, अच्छा 9:45 पे काम शुरू होना है। क्या लिखा है? मैं, बोलिए, मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। अब तमजीद में शुक्रगुजारी भी हो सकती है। मैंने खूबियों की बयान की है, अब ये भी कह सकते हैं, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे बीवी दी, तूने मुझे बच्चे दिए, तूने हस्बैंड दिया और तूने घर दिया, तूने सेहत दी, तूने बीमारी से बचाया, तूने मेरी जिंदगी में मौजज़े किए। आप शुक्रगुजारी भी कर सकते हैं। तेरा शुक्र करता हूं आए खुदा कि तूने मुझे निजात दी, तेरा शुक्र करता हूं तू मेरी दुआ को सुनता है। आपकी दुआ में शुक्रगुजारी भी हो सकती है। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। और आगे लिखा है, ये खुदा को नस्ल से ज्यादा पसंद है, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से भी। लोग देखें पकाते हैं खुदा को खुश करने के लिए, बांटते हैं, फुलड़ियां बांटते फिर एवं, और बच्चे आवाज दे रहे होंगे, आओ हम बांट रहे हैं, बच्चे भाग के आगे लेते हैं। कई लोग रोटी के ऊपर या नान के ऊपर वो क्या रख के देते हैं, हलवा।
यानी वो अपनी तरफ से खुदा को खुश कर रहे होते हैं। लिखा है खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश नहीं है, वो हमारे होठों के फल से खुश होता है। हालेलुया। यही लिखा है कि खुर वाले जानवर, आप बछड़ों का कुर्बानी देते हैं, आप भेड़ों की कुर्बानी देते हैं, और देख चढ़ाना भी ऐसा ही है। हाँ, अगर खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के घर में आके लोगों को खिलाते हैं वो एक और बात है, लेकिन अगर इस गर्ज से करते हैं कि खुदा खुश हो जाए तो ये खुश करने का राज नहीं है। खुद खुश करने का राज क्या है? गीत गाकर उसकी सताइश करें, बुलंद आवाज से उसकी तमजीद करें, ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर उसकी मदह सराई करें, और जोरदार गले के साथ चिल्लाकर उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आगे देखिए, इससे खुदा खुश होता है। अब सामने देखिए और मेरे साथ मिलके पढ़िए, क्या लिखा है? 1 2 3 यस। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये खुदावंद को ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से भी। खुदा को कुर्बानी से ज्यादा ये पसंद है कि आप शुक्रगुजारी करें और सताइश करें, ये ज्यादा पसंद है। देख कुछ पकाने वास्ते पैसे नहीं ने, कोई गल नहीं। ये देख से ज्यादा उसको पसंद है कि आप उसके गीत गाएं, उसकी मदद सराई करें। और अगर नहीं गा सकते तो मैंने कहा गीत की किताब अपने हाथ में रख के उनको बुलंद आवाज से बोलें, आपका ईमान बढ़ेगा और खुदा आपसे खुश होगा। बोले हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। और फिर गीत गाने हैं, साजों के साथ भी, बगैर साजों के साथ भी, बोल के भी प्रस्तुत करनी है और नाच के भी करनी है, लेट के भी करनी है, जैसे भी घुटनों के बल होके भी, चल फिर के भी उसकी सताइश करनी है। इससे 5वां बाब 19वीं आई, और मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं। और मैं मैं थोड़ा तेज चलूंगा, मैंने तो पावर बतानी है, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है? सताइश में कुव्वत। तो फिर मैं थोड़ा तेज चलूंगा, लेकिन ये हवाला पढ़ लें। यहां लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। उतो नहीं, दिल से। और जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था, हम उसे सिजदा करो, तो मैंने कहा था आप वाकई सिजदा करके कहें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें राम। यानी जो अल्फाज आप बोल रहे हैं वो आपके दिल से निकल रहे हो। आपको समझ आ गई? क्या लिखा है यहां पे? दिल से गाते बजाते रहा करो, ऊपर से जुबान से नहीं। वो अल्फाज जो आप बोल रहे हैं वो आपके अंदर से निकल रहे हो। और फिर क्वालिटी टाइम, गीतों को भी क्वालिटी टाइम। हाँ जी, मुनासिब वक्त प्रस्तिश को, मुनासिब वक्त सताइश को, मुनासिब वक्त हमदो सना करने को। देखिए दाऊद क्या कहता है ज़बूर में, 119 ज़बूर के 164 में क्या कहता है, सुनिए। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, आगे क्या लिखा है, दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। ऐसे नहीं खुदा ने घूरे से उठाया और उसको तख्त पे बिठा दिया और इसराइल का जबरदस्त बादशाह बना दिया। सारे ज़बूर जो आप गाते हैं रब खुदा बादशाह, ये दाऊद के लिखे हुए हैं। वो कहता है कि मैं दिन में 7 बार सताइश करता हूं, और 7 का लफ्ज जो है, अदद जो है, ये कामलियत का है। इसका मतलब है मैं दिन में प्रस्तिश करता ही रहता हूं, सताइश करता ही रहता हूं, हम तो सना करता ही रहता हूं, मेरे मुंह से हालेलुया के अल्फाज निकलते ही रहते हैं हर वक्त हर वक्त हर वक्त। मैं एक मिशनरी से वाकिफ हूं, खुदा उनके पास चले गए, ब्रदर नीलसन। उनको मैंने देखा है 5 घंटे की ड्राइव है, 7 घंटे की ड्राइव है, गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ होता था। और गाड़ी चलाते वक्त अपनी जुबान में, स्वीडिश जुबान में कह रहे थे, थक जेसुस, थक जेसुस। उनका ये लफ्ज था, जुमला था, जिसका मतलब था खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। पूरे सफर में बस यही बोलते थे। और हम गाड़ी चलाते वक्त आगे कोई आ जाए तो उसको गाली भी दे देते हैं, उससे बुरा भला भी कहते हैं, और कहते तेनू मेरी गड्डी ये लगनी सी, आगे हो गया। यानी हमारे मुंह से बददुआ निकलती है। लेकिन बताता हूं, गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ वो कहते थे
खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, आप रोटी पका रहे हैं, बहनें आटा गूंद रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, आप गाड़ी को पंक्चर लगा रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहां भी हैं आपके मुंह से सताइश निकलती जाए, अंदर से निकले, बोल के निकले, आहिस्ता जुबान में लिखे। और अगर बोल के मुश्किल है तो सरगोशी में करें, आपके होंठ भी बेशक ना हिले, दिल में के खुदावंद भला है, खुदावंद तेरी सताइश, खुदावंद तेरी आमद हो, प्रेज गॉड, खुदावंद तेरा शुक्र। आप आहिस्ता भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दूसरा क्या कहेगा। हाँ, मौका है, अगर आपने सुनाना है वो अलग बात है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं कहीं पे, और वहाँ ऊंची आवाज में आप गाना शुरू कर दें तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उल्टा शायद आपको नौकरी से भी निकाल दें। दिल में तो कह सकते हैं, क्या ख्याल है? होमवर्क कर रहे हैं, हाँ जी, मैट्रिक की, एफएससी की, बीएससी की तैयारी हो रही है, उसके दौरान भी आप सताइश कर सकते। खुदा तेरा शुक्र, तूने मैट्रिक में कितने अच्छे नंबर दिए थे, अब खुदा मैं तेरी सताइश करती हूँ, तेरी मददसराई करता हूँ, मुझे एफएससी में भी अच्छे नंबर दे, मुझे बीएससी में भी अच्छे नंबर दे। आप काम करते हुए, होमवर्क करते हुए, तैयारी करते वक्त भी उसकी सताइश कर सकते हैं। कहिए हालेलुया। और ये वो कहते हैं, दाऊद कहते हैं, मैं दिन में 7 बार, मैंने कहा 7 का अदद जो है ये कामलियत का है, इसका मतलब मैं करता ही रहता हूं, सिर्फ संडे को नहीं। हमारे यहां तो संडे को भी लोग लेट आते हैं, संडे को भी गीत गुजार के आते हैं। ये जो पीछे बैठे हैं, शकील आप खड़े हो जरा, ये शकील की लाइन से जो पीछे बैठे हैं सब लेट आए हैं, ये सब लेट आए हैं। खुदावंद की सताइश में अब लेट आते हैं। दिन में 7 बार का मतलब है हर वक्त उसकी सताइश। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि चर्च में एंटर होते वक्त भी आपके मुंह पे नगमे हों, नाचते हुए, दुआ करते हुए, सताइश करते हुए। जब आप चर्च में एंटर हो, साउसबुर में लिखा हुआ है, गाते हुए उसकी हैकलों में, उसके फाटकों में दाखिल हो, हम सताइश करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। आपको तो गेट से चलते ही गाते हुए आना चाहिए, घर से निकलते भी हालेलुया, मैं खुदावंद के घर जा रहा हूँ, ईद मनाने जा रहा हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र हो, आज बड़ी बरकत देनी है, आज कलाम में बरकत देनी है, आज गीतों में खुदावंद तूने बरकत। घर से निकलते दुआ करते हुए, गीत गाते हुए, हम करते हुए, सताइश करके खुशी से आइए, बोले हालेलुया। और मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं जो पावर ऑफ प्रेज है, जल्दी से 3 मिसालें दूंगा, और अगले इतवार ये जो पावर ऑफ प्रेज की 3 मिसालें हैं उनको दोबारा बयान करूंगा। सुनिए, दाऊद जाति जूलियत को जब मारने लगा तो उसने कहा, आपने मेरी गलती पकड़नी है। उसने कहा, जाति जूलियत, आज मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसे कहा नहीं, उसने कहा इस्राएल का खुदा जो है उसके नाम से आज मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। खुदावंद की मददसराई की, और पावर क्या हुई, एक पत्थर से उसको धड़ाम से मार दिया। ये प्रेस की ताकत है, ये प्रस्तिश की, हामद की, सताइश की, तमजीद की प्रस्तिश है। और फिर एक और वाक्या है, ये मैंने तीनों वाक्या बाद में सुनाऊंगा, अगले त्योहार सुनाऊंगा, सिर्फ खुलासा बता रहा हूं। पालूस और सिलास जेल में, वो खुदा के कलाम सुनाने के जुर्म में जेल में थे, और जेल में हो बंदा तो कहता है खुदावंद तेन ऐस करके कबूल किया सी कि आज जेल चला गया। वो जेल में गीत गा रहे थे, याकूब के खत में लिखा कोई खुश हो तो हम के गीत गाए। वो जेल में खुश थे, गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। पावर देखें, भूचाल आ गया। आप घर में मददसराई शुरू करें, भूचाल आएगा, तब्दीलियां आएंगी, बेड़ियां खुल जाएंगी और आज़ादी मिलेगी, बोले हालेलुया। और मौजज़े होंगे, गैर कौमें निजात पाएंगी, जेल का दरवाजा निजात पा गया। एक और वाक़या है यरू का, आप जानते हैं यशुआ ने क्या कहा, जब हम नरसिंगा फूंके, जब काहिन नरसिंगा फूंके तो बाकी लोग चिल्लाएं, और फिर मौजज़ा हो गया, दीवार गिर गई, बोले हालेलुया। आज वादा करें, मैं खुदावंद की मददसराई करूंगा, बोलिए, मैं उसकी स्तुति गाऊंगा, मैं उसकी हामद करूंगा यीशु के नाम में। एक दफा खड़े होकर जरा प्रैक्टिकल कीजिए।